3 mwendo wakwa nienda kukethia thena niwo mundi nizipatite kana unaenda chuma keseo atukwasuma bitukie jina ngai yatunenga muthenya niwo mundi kana tukomanie va thini we kanisa yi ya AIC Katisa nenda kwetengethie sitwani amwe waitu Yesu Kristo nenda twambisia umundi wa kwina wathi ni kana tuendeto cia ngai ni kwatia ngai no kukuathima twina wathi manana na miongwena ula wasia Yesu ndengesia mabindani twenda Yesu atuthengee na itu lazima tumuthengee twambise kwina pamwe Yesu ndengesia kwaku ngelanyoni yaku undambie na thakame yaku Kaivali mutini Kaivali undesie na siakwa none udhumo wango muingo wa usi vakuvengela nyoni niona yaku cheni chate na wendo wakuku Kaivali mutini Kaivali undesie waku none udhumo wango muingo wa usi katuboya mwendo wakwa mwe Yesu itwaboya mwiyai tuthengee na kukusira ndeto cia kwila ngusoma idolikania wiwa kubina ito itwikie vina na kututongwezia sitwani Yesu twaboya amen nenda usoma ndeto cia ngai Sabuli wa mengwali na ile misoa 3 kana ina na ngai no kuyutwathima ngai wakwa undekeki niki wikuasa uteundethia na wiva kuasa na ndeto cia kilumo chakwa ame ngai wakwa ukakaya methana indi ndunzungia ona utuku gwonde ona ndivinda cia indi naku wi mutheu we ula wikala ndaiani cia Israeli asa maitu nimakuikie maikie na wa mafonocha makwikaile na wa mafonocha nimakuikie na wa masono mayati asonokwa indi nye nikinu ona ndi mundu nye mukungwa kwandu na kuvuthwa anduni onde ala mambo na mandhekea muno makikota ilomo makidhingisha makidhingithangisha mutwe na kwasia duwa mwikie Jehova kana akuponoche na amaponocha ni kwithiwa niwende yaugwa niwe indi nuwe ula wanumisie ebune niwandwikithisie jila nai nondoni cia mwaitu nenda mwendo wa ngai tubike bau atwithukishe wasia wa ngai thina ni wo mundi nenda unena yulwa mathina kana mauna mao andiasia mana mao timo muthia wa thayu witu mauna mao ni nzia ya utanu munene ula twetelete tuma ba yulwa nthi
Nini si tukomanite amanama ma kila muthemba na kila muthenya itukomana na maona ma kila muthemba na mathina na nendo nena yulua maona mao kana mathina tana tukomana namo ta tuyendo mangai na mumaitha umwe wendo nena yulua wake nundu a maona mawa na maitha nenda kunena maona mamo tukomana namo tamwe ta maitha mangelanyo kondu wa mwendo wa ngai kwikia ngai ukethiwa na maitha ma kila muthemba na mao maiya mo kukwata so long as nuikia ngai mwandiki wa Zaburi ni wanenie ibinda ila weta ngai na ndao na mundu wa mutethia ni watatie kwita ngai na ethi wate kuga wasia uma bandu na etokidwingo wasia mwendo wa ngai ila waikia ngai ukakomana na maitha mangelanyo na maitha na tala makomanie ne bindaila Daniel, Shadrach na Abednego mekala kuyulwandi Daniel, Shadrach na Abednego ni makomanie nundu akumwikia ngai na amaitha amwe alama amasia nthini wanzia yo ya kumanga ngai indi twinona nthini wa ndeto cia ngai Daniel ni makwatiwe na mekwa chuni cha munambo ni makwatiwe na mekwa iyani ya mwaki lakini ngai ni wamanengie kukilia vina nunu ngai waitu vina ngai waitu nutona maundu onde so long as mwendo wa ngai etha nwikia ngai mana ukakomana na muisio ukakomana na maitha mangelanyo ma kila muthenya amaitha makethwa maingi amaitha makoka ta mwaki amaitha makoka ta kigu kingi ini mwendo wa ngai ni kwianduka kwengo nundu etha Daniel, Shadrach na Abednego kondo kumwikia ngai nimekiwe chuni cha munambo nimekiwa mwakini na ngai amanengo kilia ona ngai akakunenga ukilio mwe Yesu na tayo andu makaobuthia andu makauthekea otondu mathekeye mwe waitu Yesu Kristo ngela nyoni mamu myangu mamubuthia aiki ndo kithukuta kumwe ngua Yesu Kristo ni wathekeiwe na au ngua ciake mathingithia mutwe otondu mwandiki wa Zaburi ukwasya na mamutabia ndeto cia na vina muno mamwene watangiya ngwa ingi itangiya we mwene na nundu wakuthani watangiye ngai waitu akautangiya lakini ngai ni wamunengia Yesu Kristo akilia vina kabuli akilia vina ngela nyoni onake mwe waitu Yesu Kristo umundu unutona tunenga vina wagukilia maundu ala tukomana mama kila muthenya ko mwendo wa ngai nduka kwengo amaitha makethi wa mevo kila muthenya amaitha makakukita kile vinda ini nendo kuya ati mwendo wa ngai etha ngai wa munenge Yesu Kristo gukilia vina kabuli Yesu Kristo ni wanengwa vina gukilia ngela nyoni na ngai waitu akatunenga vina ukilia oton Daniel, Shadrach na Abednego makililia nenda kwasya ndukasisye kuvuthwa kwaku ndukazio ndo andu makutabia ngai yenena usiondo thayo waku amaitha makeli ni amaitha mamwe amaitha alama twelekeala amaitha tona kumona na ano angina amaitha mangelanyo andu matubuthia cia kila mwendo witu wa thayo amaitha amethia wa kila vandu methia wakubi naitu amono anana maitu amono wa Kristo angi matuthekea twendela cia makumbe na amaitha mangelanyo amaitha ukamona maiku kita kila muthenya amaitha makautilanga amaitha makaunenea amaitha makaendelea pamwe naku kila step ya thayu waku nani ando kuyati amaitha na talamai evinda nila Nehemia waka ukuta wa Yerusalemu aina Sabarati aina mundu ungu kuitwa Tobias alama muthekea alama muthisia wiyolo wa tethasia na masia wiyondo kathela ona ubayu waliswa ni mbiwa ukabaluka hindi nendo kuya mwendo wa ngai muthuku mwa ngai ona kawi mamuthekeye ngai ni wamunengia vina na amina kutungia ubai wa Jeriko ubai wa Yerusalemu mwe Yesu na tayo maundu ala wa mbisi anana onatha anu makauthekea amaitha maku makakubuthisia amautha maku makausisia nendo kuyati ndukasisye kubuthigwe ko sisi Allah kwitite nundu ngai ena kitumi kisio akuyebu na mauthekea timo makwitie ona maubuthisia timo maunga makondo wako ngai ena mubango musiondo athayo wako Biblia ya selo ambeze uya musiondo ni wito ena bina wao menukelia na galo wanzize uya musiondo ni wako mwendo wa ngai ena bina wao menukelia nundu wano tona maundu onde muthuku mwa ngai Nehemia ni wamini okuta ona thekeo ona kumundu wala wambese uya musiondo ni wako ngai no kunenga
vina wao minukiliria ama idha kulingana na mwandiko measia tim magethwa maili ndewa nene sia basha kilunguni kiu magethwa maili menambo magethwa maili ndo gite na monota ngidila si unene waba ne ngidila si ukako ya tangide sia kideka ila si ukako manga na kumbina nani ndo kutabia ti mwendo wa ngai balawi gai akaunenga vina usinde ama idha amembe waku gai akaunenga vina wao kidia nendo kutabia ti ona kigu ona maida medwa maida tamaki mwingi maida takigu kingi kukubweka gai waitu akaunenga vina wao kukilia nondo Daniel Shadrach na Abednego ni manengu vina wao kilia Nehemia ni wanengu vina wao kilia ona kuka kilia ama idha makao sisia ama idha makao siya ama idha makatata undo matona amwendo wa ngai bombo ndo kyanduka kwengo ngai waitu ula wanenga anubina wo kibyo na kwa mundu enabina maandiko mangai ni maotonya kana ngai enabina ona wo kukwendo ni siake despite of your enemies kila menena kwa mwendo wa ngai duka kwengo penga imunene bewa matatwa penga imunene bewa maondola weseleta mudanali wo monde endo nena maida maida langi matukwa hata endo mangai na maida metawa maida mo wau na mawanzu dinu wa meyaito mwiwito tiwa choma mwiwito ni ukwata wani mawanzu nitu kwata wani maulelu nitu kwata wani wanzu ukeza kwithia nitu kwenda kiwu nitu enda refreshiwa lakini bai mundu oteka maundu ha Yesu Kristo ni ela waingalanyoni aina maida make ni watatie kwitana na maida make maya mwithukesha ona imamu siaesie datika siamu diamone yaikwa ende onela wetanie nundu aina waon aina dina munene galanyoni bai mundu wai mutelia na masiaesie gai waitu oza dayo wake mwe Yesu na tayo ebinda ila tu thina gai waitu ndeba asa naito ebinda ila twakwatikane magonsu gai waitu ndethia asa naito kwa mwendo wa ngai niendo kuyati ilikana Job ila wakwatiwe ni wau na asia kila kindu chonde na ndi watena kindu kiba kubi nake siana siake etumake ngombe siake indo siake siadhala na utani wake wethi wotevo hadi ala muka wake na muka wake mume ngai no ikwa Job ekale emweke kumbe wa ngai ama anana emake moka na mamusita na mona itokunitwa ni ngai indi Job ande ana kuluma ndini wa mwikio ndini wa ngai na ngai ya munenga kukelia despite kana Job ni waisi sindu sonde ngai niwe sio mutungi ya sindu syake ila waiti ngai waitu enotoni wako tungi ya kila waiti ngai waitu enotoni wako nenga kila wonde wa aise Paulo ndini wa lomi keluguchana na muso wa miongo na mwe kulia ni chao ketutanania wendo wa ngai mwendo wa ngai ni chao ketutanania wendo wa ngai ni kwa ewa ni mowau ni madhina niendo kwa baikindu katwanania wendo wa ngai onatia laika onatia madhina onatia bina ila twinayo onatia maondala mandeta mawala meko baikindu ketutanania wendo wa ngai onaetha tuwa twikatha ithia ndini wa nyumba ya ngai niendo kwa tibe wikwati ombe wa kabule be wikwati yirwa maondala twende no ngai waitu evo mabinda onde mwe Yesu na tayo muthuku mwangai tuyati baikindu kikatutanania wendo wa ngai ona mathina aloko manite amo timo metutanania wendo wa ngai ni munene kwisindu sionde na ngai waitu akatunenga vinya okile maundu ala twisilite nendo nena yulwa amaitha langi amaitha makana nenda za maitha wakana ni mawonsu makiveva nitukwata wai mawonsu makiveva mwandiki wa Zaburi ese amwikaile Jehova na nienda kwa sia mawonsu gumeta makiveva ne vindaila twethi watu yenda utethio na pesa kwithi utethio nduoneka ta vindaila Yesu Kristo watiandikwe na maitha make baungela nyoni Yesu Kristo ni watatie kugilia wasia na no atoke lugu ketu rusoma ase mwei wako undekeke Yesu tanana baimundu wa mutethia amaitha make masiaesi akwe amaitha make masiaesi datika sia muthia ini ngai ni wa munengia utethio ngai waitu ni wa musobe ngela nyoni na umebeba wake aunengane kwa ngai nendo kwa ati mwendo wa ngai mathina ni mainjala melingilite mundu mulongani ini Jehova ngai akatunenga vina wa okilia mathina ni matonyo kukwata makela muthemba
indi ni ando kuyati lukasia mathina lukasia maithala meba kubinaku lukasia ndo maitha ukiteta kingi evinda ila Davidi ukupitana Goliath tana asisi Goliath asisi okilio mbe wa metho mangai na ito kituni wasindie Goliath omuthi ungai nutona kunenga okilio yulwa maundu asu wende weselete akolindo wa keli kilungu cha 5 muso wa mbe Paulo enena akasia ati Dini wa mwiyo twikala ewita mwiwa wa mathina ewita mwi ayutwikithia ta iema ti bandu ba kwikala iema ni bandu ba kwatwa mathina iema ti kindu permanent ni kindu chakwa kwa metuke na ikiomboka ini ni enda asia ati Paulo ina ndeto isu aisia ati muthiani aisie kana kwikala thayo ni Kristo na kukwa nuniko mwendo wa Ngai ona etha tukakwa twithini wa Kristo pe wathimo monene wendo wa Ngai ona etha tukathina na tuikwia thini wa mwikie witu pe utandithio monene Ngai na kwikenesa mwendo wa Ngai ndukasie mathina ndukasisie kuthina kula thinite pe mumo mwingi Ngai utunengete na kwa mindu kilia nienda kwa asia ati mathina timo muthia wa lelo mathina tigo muthia wa thayo wako maonzi asu weselete tigo muthia wa thayo wako indi maonzi na mathina atweselete ni lelo wotanu monene ulanga yotuie etina wa thayo tui Ngai na kwa thima mwendo wa Ngai Ngai na kwikenesa metho maku mamusisie Ngai metho maku masisi andu ala masindia ndini wa mwikio na Ngai waitu akaunenga vina kilia evinda ndatu inayo evinda la yokete tuboye mwendo wa Ngai mwe na utungia mubianu ndonena na hito na ndio wa monde undu wa mathina undu wa monama undu wa maundu ala twisalama kila muthenda tatwendo mako nendo boya mwendo wa kumwe yumbethukese mwendo wa kumwe tukwatania ndini wa thaithi wa monde tethia mwendo osu muwangu tethia mwendo osu mwai ukwatikite ne mawonzu makala muthemba mwendo osu mwai ukona uni wake ta mubituku munenge bina wa manakana endo makwala maembe waitu ni masindie onake nutona kusinda tutethia ndini wa nthia itu ikanisa yitu endo maitu amaitu ndiwa yivando tethia asu yoba Ngai mansia isi kokoni kicho omundi manenge ukilio be wa kabuli manenge ukilio be wa maitha mo manenge ukilio yulwa mauwau manenge ukilio yulwa siana sio manenge ukilio yulwa maitha asu mwe mamedingilite maandiko makumetwi ona etha maitha makoka ta kigu kingi ukatunenga bina wa ukilia ona etha maitha makoka ta mwaki mwingi yoba Ngai nutona usia andu maku kuwe kulea kuvia otondo wasiye Danieli na yoba Ngai ukatunenga ukilio yulwa maundu ala metuka athimo mwendo waku we bando mutethi yoba Ngai ngoma mwanake maundu ne alo kuselama kala muthena asana yoba Ngai ndo akutha twakwita yoba Ngai nutwigwa ila twakwikwatia nutwika nesa athimo mwendo waku kwikwatie bando athimo mwendo waku mwe uteno tethio na usiaizie tu bingu kondo wake si twania Yesu Kristo ndi twabona twaikia amen mwendo wa Ngai ni asanda nundu waku thobo mwana kwa muthena nu wo mundi Ngai na kuwathime asana yoba Ngai nundu utwathima gyokoni kicho mundi athima endo maku masika 9 na ala onde matwithikisia kuma ikono inansi ande na ala megwa wasio Ngai na munenge bina etha nwendo thukuma Ngai penzi otono thukuma Ngai tima thina metuma tuthukuma Ngai twina namba ila tunengetwe thini wa screen itono kutethesia uthukume Ngai umubikia Ngai no wenda tumuthukume ona bindani ya mathina lilikana kana Ngai waitu tatuite kwa mana eno ndo kwa ndo andini wa mathai maitu na muno kumwikia na kumuthukuma bindani yetu nengete tumia namba esu thini wa screen yaku utono kutenga kutuma utothia waku utono utethia wea wa Ngai ona ingi nutono Twitter ithia thukuma Ngai tukaboya bamwe naku mazao ndi twiba mwanaku nutono kunia simu atumia mekanisa na nutono twa uthukumu wako na thini wa nyumba ya Ngai na Ngai akakwathima na ikwekanesa mumo wa Ngai ukwatie muthena ni wo mundi abala witinda Ngai ethi wa mwanaku. God bless you this day.